पाखे आउ कि अली करूनी प्रभु खाली के अली करुची राम सांग को आउ गोटे भाई दरकार से दिजन जाक दांड में खेलिबे मो पण तो काली धरी से अली करिवे हाउ सेई तो कहबोती मो मां जीवन सार्थकता मते मिली जीव प्रभु भगवान शंकर किछि वर देले अरे भाई ए जो ठाकुर ना बाप रे बाप हजार हजार नमस्कार दिने भांग न खाइले कैलास कंपी उठिब गंजाई मात्रा जो दिन कमी थी गौरी तुम्हें भय धरी पारबनी हो किसी कहबा दरकार नहीं भोगनियो क्षीर बेलपत्र हाँ आम राम को केते वर्ष कहीं अच्छा तमें कहल तमें रामर बाप ना आउ किछि हाँ 8 वर्ष हेलानी क्षीर बेलपत्र चली आहरी 8 वर्ष अपेक्षा करने को पड़ो ता माने राम को 16 वर्ष हेले ठीक तापर नुआ आगंतुक आम घर को आसबे बस 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 बहुत भल गणना करुच बुझिल तुमको जमा परिहबनी अच्छा तमें कहल आमर पुआ हब ना झियो हब माने हाँ झियो हब नहीं नहीं आमर पुआ हब ना ना झियो हब नहीं पुआ झियो नहीं मोर पुआ हब झियो नहीं पुआ शुणिब ताले शुण तम द्वितीय संतानर मां हबक जाऊ अरे श्रद्धा अरे श्रद्धा ताकू टिके डाके ओहो ए मानो को पारी हेबनी एइठी थिबे ठीक काम बेला को छु ओ मास्ता कोन हला बाबू तुम टिके शीघ्र आस जाऊ छु बाबू जाऊ कोन हला बाबू आपण एमती व्यस्त होई पड़छथि काहे अरे व्यस्त हेबेनी बहु मार पूरा बिलापली हेबो संगे संगे कोन कहले बाबू कोन कहले बहु मार पूरा बिलापली हेबो डाकुची बाबू डाकुची अरे रामत खा तू कोठी अछु रे तू बेके बहु मार को हॉस्पिटल ले जिबो बेहु बाबू ठीक अछि तुम शीघ्र से ड्राइवर को डाका को मस्ता मो मो बाबा को फोन करूची डाकुची बाबू डाकुची उत्तराधिकारी भावरे जन्म नेउचंती आज को 20 वर्ष हो गला एई घरे मुखवास्तागिरी करी मास शेष को दरमा गंटक व्यतीत मुए घर पाऊची को जो घरे राम पढ़ुची सही घरे मो पुआ बादल भी पढ़ुची राम मारुति कार स्कूल को जाऊथिबा बेले मो पुआ बादल पापा बस वो पाई भविष्य के लाड़ी बनी ना 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 मो चली चली स्कूल को जाई पारिबनी बापा मो पुआ को गाड़ी चढ़ेबा पाई चाहे गुमास्ता मर्तराज मो मर्तराज हरिचंद्र बापाई चाहे समस्त बुद्धि मते घटेबा को पड़िबा
তুমি মতো ସବୁদিন কোনা মোর গোটে সান ভাই আসিব কাই আসুনি আরে আসিব তু মোটে ব্যস্ত হ না কেবে আসিব আরে আজি আসিব থ্যাংক ইউ দেদে মু রাম মো সান ভাই পটু রাম କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମିତ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟେ ହେଇଛି ମୋ ନାତି ହଇଛି ହଁ আরে রাম তোর ছোট ভাই পরশুরাম আসিগলা রে কাই কହୁছি ମିଠା ମଗାନ୍ତୁ মতে টিকে দেখাই দেবনি ହଁ ଦେବି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖା କରି ଆସିବେ আরে ভরত কোন হলা কোন হল বাবু বহুমাকে ধরে তুমি সব পলাই আসলটি মতো টিকে আনিবাকু হেলানি ভরত ভাই মোর গোটে সান ভাই আসিছি এ পরশুরামଙ୍କର জন্ম ହେଇଗଲାଣି আরে বাবা 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 জଣେ ରାମ ଆଉ ଜଣେ পরশুরাম तू मोर राम तू परशुराम मो दुई आखिरे तुमे दुई पितारा हसर धरु तुम मुकुता हीरा तू सपन मोर तू गड़ा मारा बड़ हेले तू चढ़ू घोड़ा साजिबू राजा पुआ चढ़ू घोड़ा साजिबू राजा पुआ तू मोर राम तू परशुराम
तू मोर राम तू परशुराम समन सबू से देवू भरी समन सबू से देवू भरी मोर राम तू परशुराम तू मोर राम तू परशुराम श्रद्धा कौन है संभवतः आसंता मासरे मोर दिल्ली ट्रांसफर हो जाइए कौन कहला एकदम दिल्ली कौन करवा कुह बाबू बाबू परशुराम का मोटे पारि हेबनी एते दुष्ट अरे भरत हाँ तू तो ए घर बड़ पुओ से दुई जन दायित्व तुम उपरे दिया जाइए नहीं नहीं जेते सब जंगल में ए भरतर राम परशुराम को एकदम केला कर दे केला करबी तमे ताको खाली शासन करूथबो ना हां खाओ किछि कहबा दरकार नहीं सेबी तू जानो से राम परशुराम जाने मो से विषय मुंड खेली परिबिनी आपण तो खाली रागिबे मा हाउ बाबू भरत रामचंद्र एबे जाई मार्केट रो बाजार सौदा नै आसो मोर आपण को डकैवा कारण हैला मो दुई नाती राम आउ परशुराम से मुई दुई को नारे किछि संपत्ति उइल कर दाकू चाहे काहे आपण हठात एमिति गोटे सिद्धांत नेले राम आउ परशुराम रो निश्चय भाई भौणी आसीबे भविष्य रे ए संपत्ति अनेक भागरे विभक्त होई जिवो तेणु मोर सत समय ए दुई को नारे किछि संपत्ति उइल कर दाकू चाहे थैंक यू सर आपण सही हिसाब रे उइल पत्र लेखंतु थैंक यू सर मु लिखि दउछि अरे कोन ला আজি कोन तमे घोड़ा बने अरे निश्चय निश्चय घोड़ा हमार टाइम ताले कोन हेई गलानी जेजे तमे चारिटा बेला घोड़ा आवा कथा वर्तमान में 4:30 अरे बाप रे बाप आधा घंटा रे ठीक अछि चलो हाँ अखिल महाशय आपण उइल पत्र लेखु दांतो मो टिके बगीचा आडू बुली आसे अरे चलो रे चलो अखिल बाबू
লিখন্তু 10,000 এই সমস্ত সম্পত্তি ମୋ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଢ଼ାର ପୁଅଟାକୁ ତମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ତା ନହେଲେ ତମ ସହିତ ମୁଁ ବି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏମିତି କାମ ହବ ଯୋଉଟା କି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। পেপরটা যে ইংরেজিরে হেবা নিহাতি দরকার। ও বুড়া তাহলে ইংরাজি জানন্তিনি। ঠিক আছে ମୁଁ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। লেখন্তু লেখিলে না কোন লেখু নাহান্তি। ସ୍ୱାମୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଆଜିକୁ ତୁମର 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା। ସତ କହୁଛି ଏ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଦୌ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ରାତି ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି। କେମିତି ଖାଉଥିବ ସେଠି ଖାଇବା ତମର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ତମେ ଭାରି ରାଗିଛ। ରାମ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ। ସେ କଥା ଭାବି ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ଆମ ମୋଦି ପୁଅକୁନାରେ ବାପା ଉଇଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆଡଭୋକେଟ ଆସି ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ଆମର ହଉଛି ଜନ୍ମଦିନ। ଇତି ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଲେଖିଲେ ନା କୋଣ ମୋ ଲେଖୁ ନାହାନ୍ତି। ସରିଗଲା ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ ଏଥର ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକନ୍ତୁ। କାମ ସରିଯାଇଛି ଓକିଲ ମହାଶୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ମୁଁ ଶପଥ করে କହୁଛି ଯୋଉ ଦିନ ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଷ୍ଟୋରରେ ଭଡ଼ା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ନା ରୋଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଗାଟିଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆରେ ଏତେଟା ଆନନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିବା ଆଦৌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଗୁମାସ୍ତା ବାବୁ। ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବନବାସର ଯୋଗ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। এই মর্তরাজ হরিচন্দ্র কেউ খসড়া তিয়ারি করে সেটিরে ব্যর্থ হবার প্রশ্ন উঠুনি। অনেক দিন হেলানি চুনা মাছ গুড়াক মু খাই আজি যেতবে বড় মাছটা মো পাটি পর্যন্ত পৌঁছিছি সে যেবে খসি পড়ায় না মু পোখরিটা যাক বিষাক্ত করে দেবি। যাই বাবু এ ଆମ ଗାଁ କଥା ଟିକେ ମନେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀ ବିଷାକ୍ତ କରି ତୁମେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ମାରି ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୋଖରୀ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ପାଲଟିଯିବ ଖାଲି ଯେ ମାଛ ମରିବେ ତାହା ନୁହଁ, ତୁମ ପରିବାର ବି ସେ ବିଷୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାମ ସରିଯାଇଛି ସାର୍। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। আরে অকিল মহাশয় উইল পত্রটা ইংরাজীরে হয়েছে। ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଦଲିଲ ପତ୍ର କାମ କାଳେ କୋଠି ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। অকিল বাবু উপরে মোর যথেষ্ট বিশ্বাস ଅଛି, পড়ি বুঝাইবা কিছু দরকার নাই। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପା হ্যাঁ বহুমা অধে সম্মতি রাম আর পরশুরামের মুই উইল করে দিয়েছি। ওকিল বাবু উইল পত্রটা ইংরাজীরে জানিছন্তি দেখি দিয়েছন্তি, তুমি ইংরাজী জানিছ দেখি নিও। ମା ମା ସାନ ବାବୁ ପୁରା ମନାକୁ ଉଠୁଥିଲେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ପରଶୁରାମ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାପା ଏଇ ପେପର ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିଯାଇଛି। হ্যাঁ গুমাস্তা বাবু এই উইল পত্র জোড় দিলা ইয়াকু নেই রখিদেব, মু দেখে মোর পরশুরামর কোন হয়েছি। ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ରିଅଲି ଆପଣ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ବାବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସଦାଦେବୀ ଯେମିତି ଦଲିଲ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଖୁବ୍ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ମୋର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା ଓକିଲ ବାବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦଲିଲଟା ଯେ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। এই দলিল পাই মু অনেক দিন হেলানি অপেক্ষা করিছিলি। এড়িকি এই সম্পত্তির মালিক মু মর্দরাজ হরিচন্দন চন্দন। আজি ঠারু মো পুଅ মারুতি কারে স্কুল ଯିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ସୁନା ଗହଣା ଛାଇ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଠାରୁ ଆଉ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମର୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ। ঘটনা কোণ কি পুলিশ চাকরিটা হচ্ছে খালি মহু। বসিলে মহু, হসিলে মহু, শোইলে মহু, উঠিলে মহু। ধরিছি তো ডিস্টার্ব আও খাইলে বি মহু। সেইপাই মানে বড় পুরুষ মানে কইছন্তি যে মাছ খাইব ইলিশ আর চাকরি করিব পুলিশ। রতনা এই রাত্রি 12টা হেলানি তু এইটি কোন করছু কি? এইটি জানিছু বাপা মোর আজ নাইট ডিউটি আছে। হ্যাঁ কে পুଅ হেলে বি তোটি দফা পুরা লগাই দেবি জানিছু। পিতাশ্রী টিউশন আমি যত পিলা দিলু সমস্ত মিশি ফিফটি କରିଥିଲୁ ବା 50 ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ବାପା এই অনেক রাতি হেলানি তু যা ঘরকু যাই শোই পড়বি। যা তো মা সেইটি ব্যস্ত হউথিব। পিতাশ্রী মোর তোমাকু এতে গুড়িয়ে কথা পচারিবার আছে। কি প্রশ্ন পচারিবু কি রে? এ কোন মহু কথা পচারিবু? কে পচারুনু বাবা? পচারে পচারে কোন পচারিবু? পিতাশ্রী আমার টিউশন মাস্টার মতে কেতে গুড়িয়ে প্রশ্ন দেইছো। প্রথম প্রশ্ন হলা বিড়ি কিয়ে বাহার করিছিলে? এই কথা তো জানিনু। ও মু তো জানিনি ইয়ে জানিব কোন বা। হ্যাঁ এ বাবা ये लत्ती बिड़ी को लत्ती मिया, हैदर बिड़ी को हैदर मिया, टाउन बिड़ी को टाउन मिया, अमूल बिड़ी को अमूल मिया, मेघना बिड़ी को मेघना मिया। किरे हे तू मोर हाबिलदार गोटे पुओ हे तू जानि न बिड़ी के बाहर करছিলা? सीताश्री कोन हैला बिड़ी रे विटामिन ए और विटामिन बी केते भालो थाए। हां इशा ए प्रश्नटा रे जे मऊ अछि ए विषय केही जानि पारि ना। पिताश्री पिता
বসন্ত মেহরা ঘরু বিড়ি কোটাই নেই আসিছে এ বাপা কে রঞ্জন মেহরা ঘরু বিড়ি কোটাই কোন পাই আনিছু কইলু বাপা কোন পাই আনিছু কইলু পিতাশ্রী ভিটামিন না নহলে কেমিতি জানিবি যে পিতাশ্রী কোন তোম পাখরে নিয়া ଅଛି রতনা কইবে হে রতনা কোন কইলো তু মো পুয়া হই মো আগরে পুনি বিড়ি টানিবু কোন হলা কি তমে পুনি মো বউ আগরে সিগারেট টানো গঞ্জাই টানো মো বউ তমাকু তো কেতে থর দিয়াসিলি মারি সিগারেট লগাই যাইছন্তি যাউছ না দেখিউ বে ଆଉ ମୋ ବିଳିଟାକୁ ତମେ ସେମିତି ଲଗେଇ ଦିଅ ନା କହୁଛି ନା ଯା ବିଡ଼ି ଲଗେଇବାର କଥା କହୁଛି ଯା ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ତମେ ତ ଖାଲି ରାଗୁଛ ଆଉ କଣ ପୂଜା କରିବି ହଉ ଛାଡ଼ ଆଚ୍ଛା ପିତାଶ୍ରୀ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବଡ଼ ହେଲେ କେ କଣ ହବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୋଲିସ ହେବି থ্যাংক ইউ আপা থ্যাংক ইউ ଭଲ କଥା କହିଛୁ ନା ପିତାଶ୍ରୀ ମତେ ଟିକେ ମାଲ କାରବାର ଧନ୍ଦାଟା ଶିଖେଇ ଦିଅ ନା ଇଏ ପୁଣି କି ମାଲ କିରେ ଇଏ ଲେଡି ମାଲ ନା ଇଏ ଆଉ କଣ ମାଲ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଏପଟୁ 50 ଏପଟୁ 100 ଏପଟୁ ରହି ସେପଟୁ 100 ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ଆଣ ପିତାଶ୍ରୀ ହୋଇବେ ହେ ରତନା ତୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ପିତାଶ୍ରୀ ପିତାଶ୍ରୀ ମଦ କଉଥିରୁ ହୁଏ ଚାଉଳରୁ ହୁଏ ଅଙ୍ଗୁରରୁ ହୁଏ ସେଉରୁ ହୁଏ ସାନ୍ତରାରୁ ହୁଏ କମଳାରୁ ହୁଏ ଲେମ୍ବୁରୁ ହୁଏ ବାଇଗଣରୁ ହୁଏ ଟମାଟୋରୁ ହୁଏ ପାତଳ ଘଣ୍ଟାରୁ ହୁଏ ହୋଇବେ ହେ ତୁ ମୋ ବହି କଣ ଏତିକି ଜାଣିନୁ ହୋଇବେ ଏ ବାପା ଏ ମହୁଲରୁ ମଦ ହୁଏ ବା ପିତାଶ୍ରୀ ଜାଣିଛୁ ପିତାଶ୍ରୀ ଆମ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହୁଲ ଭାଟି ମିଆ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବୋଉକୁ କହିଲା ମାସିକିଆ ଚାନ୍ଦା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ବେରାଳ ମଦ କେତିକି ଗିଲାସେ ପିଇ ଯାଇଛି ପିତାଶ୍ରୀ କହିଲେ କଣ କହିଲୁ ରତନା ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ ହୋଇବେ ହେଇ ତୁ ପରା କୁଆଡେ ପୋଲିସ ସାହେବ ହବୁ ପିତାଶ୍ରୀ ପୋଲିସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ଯାଉଛି ପିତାଶ୍ରୀ ଆଉ ଗିଲାସ ପିଇ ଯାଇ ଶୋଇବ ଯାଉଛି ନା ଦେଖିବୁ ପିତାଶ୍ରୀ ଡ୍ୟୁଟି କର ପିତାଶ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ସନ୍ତାସବାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଦେଶକୁ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ପିତାଶ୍ରୀ ଚାଷୀକୁ ଦମ କର ଡ୍ୟୁଟି କର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଖୋଦ ହାଉ ହାଉ ଭାବିଲା ମୋ ଏରିଆକୁ ପୁଣି ସନ୍ତାସବାଦ ପଶି ଆସିଲେ ତମେ କିଏ କିଏ ବାପା ତୋ ବପା ବପା କଣ୍ଠ ପରି ତ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ହେଇଯିବ ଶଳା ପ୍ରତି ତମର ଭାରି ସ୍ନେହ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କଣ ସବୁ ଛକରେ ପୁଲିସ ଇଏ କଥା କଣ କି ଇଏ ଭେଣେଇ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଯିବୁ କେମିତି ଆମେ ଶୁଣ ତୋ ଡ୍ରେସଟା ଖୋଲ तो डरेस खोल अबे डरे कर भी तो सीधा तो भेजा चला देबी